जगत जननी सिंह वाहिनी माँ सारला ओ माँ कालिका नमो नमो। ब्राह्मणे ब्रह्मलोकेश वैकुंठे सर्वमंगला इंद्राणी अमरवत्वा मम अंबिका करुणालये जमालये कालरूपा कुबेर भुवने शुभ्रा महानदाग्नि कड़ंच वायवत मंगवाहिनी निरुद्धारक्तदन्तास्स आश्वने सुधारिणी पाताले वस्तम्भे रूपमा सिंहले देव मोहिनी सुरशास्त्र मणिदिगे लंकाया भद्रकालिका विमला पुरुषोत्तमे कामाख्या नील पर्वते बंगदेशे तु कालिका हृदय माँ कात्यायनी अयोध्या महेश्वरी मथुराया माहेश्वरी दक्ष दुहिता देवी माँ दक्ष यज्ञ विनाशिनी ब्रजे प्रसिद्ध नवनित्य चौरम ब्रजांगना दुक्ले न चोरम अनेक जन्माजित पाप चरम चोराग्रगण्य पुरुषोत्तम वरेण्यमर हरिपिपासु मम राध्य मम पूज्य मम बंधनीय गुरुकल्पा भ्रातृकल्पा पितृकल्पा मोर वात्सल्यमयी ममतामयी मम राध्या मम पूज्या मम बंधनिया माँ माउसी पाद तले दिनहीनर अनंत कोटि दंडवत आर्यावर्त भारत भूखंड मध्य चिर चिन्मयी जगत जननी माँ झंकड़वासिनी शारदा विद्यार्थी माँ काली विद्यार्थी ए ग्रामर जते देवादेवी विद्यार्थी दिनहीनर अनंत कोटि दंडवत स्वाधीन भारत मातार संतान हिसाब से जाति धर्म वर्ण ऐतिह्य संस्कृति परंपरा को आख्यागर रखी कला प्रदर्शन करने गोटे कलाकार धर्म बेसी समय नेबिनी राधाकृष्ण तो विराजमान मंगलाचरण पदे लेखिले वसुदेव सुतदेव कंस चाणूर मर्दन देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगत गुरु सही कृष्णचंद्र महाप्रभु द्वापर जुगरे वसुदेव और से देवकी गर्भरु जन्म ग्रहण करी अनेक असुर को विनाश करी द्वापर जुग को रक्षा करी उपसंपद को रखी थिले। अरे द्वापर जुग कथाटा पुराण रे आज्ञा लेखा होउछे कली जुगर लोक माने जानिथंती द्वापर जुगरे जहा थिला कली जुगरे कोन ताहा नाही के द्वापर जुग बोले एठी वृंदावन एठी यमुना तट एठी नंद यशोदा क्या एठी मु कहूनी दिमिन क्या गाम गाइबी मते देश मत सही अनंत दास भागवत परमार्थ रे प्रमाण कले कले नंद मंदिर गोपपुर ये गोपपुर रे नंद मंदिर हेले क्या ज्ञान नेत्र द्वारा ताहले यशोदा ठेकिया धीर पृथ्वी आदि यशोदा नाम रे विदित अज्ञान द्वापर जुग रे कृष्णचंद्र महाप्रभु को यशोदा
ଖାଦ୍ୟ ପାନ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯଶୋଦା ହେଲେ କି ବସୁମତୀ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ, ଏ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ଷଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଗୋପୀ ଏଠି କିଏ କଲେ 25 ପ୍ରକୃତି ଗୋପିକା କରନ୍ତି ସହି କ୍ରୀଡ଼ାବିକା। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ 25 ପ୍ରକୃତି ସେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ। ସେ 25 ପ୍ରକୃତି କହିଦେଲେ ହବ? ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ପ୍ରେମ ଅହଙ୍କାର ଆନନ୍ଦ ଆଳସ୍ୟ ନିଦ୍ରା ଉତ୍ସାହ ସାହସ ଚୈତନ୍ୟ ଲାଳସ ଭାବନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତନ୍ଦ୍ରା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ଚିନ୍ତା ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଭୟ କାମନା ବିବେକ ବିଷୟ ବିଚାର କରନ୍ତୁ 25 ପ୍ରକୃତି ସିନା। ଇଏ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋପୀ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାସଟା ଆଜ୍ଞା ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ତଟରେ ହଉଥିଲା। ଏଠି ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ତଟ ଏ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବୃନ୍ଦାବନ ଯମୁନା ତଟ ସୁଦର୍ଶନ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି 12 ପବନ ଫେରୁଛି 12 ପବନ। ପରମ ପୁରୁଷ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଜୀବ ହେଲେ କି ରାଧା। ଏ ନାସିକା ଦ୍ୱାରା ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଏଇ ଗୋପପୁରର ଶରୀର ପକ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ବସୁଦେବ କିଏ? ଏ ଶୂନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଯେ ବସୁଦେବ ଅର୍ଥଦେବ କି ବାଧା ଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଲେଖା ହଉଛି ଓଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ହେଲେ ବସୁଦେବ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ହେଲେ ଦେବକୀ, ଅକାର ହେଲେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧିଟି ନନ୍ଦ ରାଜା ହୋଇ ବିବେକ ବସୁଦେବ କହେ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବୁଦ୍ଧି ପୁରୁଷ ହେଲା କି ନନ୍ଦ ରାଜା। ଆଜି ସେହି ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ମାନଙ୍କର ମା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ଏ ଗ୍ରାମର ଆଖପାଖ ଦେଖି ଆସିଥିବା ମାନଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ନୂତନ ପାଇଥିବା